अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड बखैर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद उमा एंड अब्दुल्ला। और एक बड़ी ही खूबसूरत सुबह का आज आगाज़ है क्योंकि आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, इसीलिए आज छुट्टी भी है। सो बहुत से लोग जो हमें यूजुअली नहीं देख पाते स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस होने की वजह से, वो भी आज हमारे साथ वैसे हैं। आपको पता है ना कि हमने 1.5 साल ऑफ कोविड जो हमारा रहा है, जो नहीं भी देख पाते थे उनको वो भी देख हमने चुके हैं। वो भी देख चुके हैं, सब हो चुका है। सो लेकिन एक डिफरेंट चीज़ आज ज़रूर थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिकॉज स्कूल्स वगैरह खुल चुके हैं तो अब हमें रश वापस नज़र आना स्टार्ट हो गया था सुबह व्हेन वी आर कमिंग टू द ऑफिस। और आज जब निकले हैं घर से तो एकदम से बिल्कुल खामोशी थी, तो वो लॉकडाउन वाला, और अल्लाह ना करे कि हम कभी वहाँ वापस जाएं, लेकिन वो लॉकडाउन का समा जो था ना, जब बिल्कुल ही कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी एंड इट यूज्ड टू बी टोटली अच्छा, क्वाइट। अभी एक हफ्ता ही हुआ है रेगुलर स्कूल खुले हुए हाँ, लेकिन एक हफ्ते में बड़ी अच्छी तरह, ठीक है, क्योंकि जब आप अभी रशों में फंसते हैं तो अंदाजा हो जाता मैं है। कहना चाह रहा हूँ कि एक हफ्ता ही हुआ है अभी रेगुलर स्कूल खुले हुए, लेकिन आज की छुट्टी की बच्चों को दोबारा से अलग ही खुशी है। ठीक है, सो आज जहाँ मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जुलूस निकाले जाएंगे, सीरत कॉन्फ्रेंसेस होंगी, हदिया नात पेश किए जाएंगे, दुरूद व सलाम की महाफिल का एहतमाम किया जाएगा। वहीं हम सबको इस बात को हम हर दफ़ा कहते हैं और ये बात लिटरली सरसरी सी बात होकर रह जाती है कि हमने प्रैक्टिकली किस तरह अपनी ज़िंदगियों को चेंज करना है, किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी सीरत से सीखना है और अपनी ज़िंदगियों में हकीकी मानों में तब्दीलियाँ लानी हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की है बिकॉज हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ और डेली रूटीन्स और हमारी ख़बरें और हमारी पॉलिटिक्स और हर चीज़ में हम इतना घुस जाते हैं कि हम वो जो कोर वैल्यूज़ हैं और जो एसेंस है उससे बिल्कुल लगता है कि दूर हो जाते हैं। कुछ चीज़ें तो हम अभी आपको गिनवा सकते हैं, जैसे कि हमारी जो माशरे में पोलराइजेशन है, डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब लिटरली अगर 100 लोग हैं, बिल्कुल अदम बर्दाश्त, अगर 100 लोग हैं ना तो 90 बिल्कुल ग्रुप्स बने होंगे और ओपिनियंस बिल्कुल डिवाइडेड होंगे। तो ये चीज़ जो है वो, बाकी भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ बड़ी अब तकलीफ दे लगना स्टार्ट होगी, लगता है हम यूनाइटेड नहीं है। फिर और एक तवील फहरिस्त है। खैर, हमारे प्रोग्राम में हमें कुछ उलमाए कराम चाहिए, तो उलमाए कराम भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी ज़रा रहनुमाई लेंगे, उनसे भी डिस्कशन करेंगे। और वार्म अप मैच देखा आपने? देखा नहीं, लेकिन जब पता चल गया कि जीत गए हैं तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वार्म अप से ही अगर कुछ अगर डिप्रेसिंग किस्म की खबर आती तो फिर आपकी स्पिरिट्स बड़े डैम्पन्ड हो जाते हैं। सो इट वाज गुड दैट वी वॉन। अच्छा जी, मुल्क भर में आपको पता ही है आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्लीज़ ऐसे में दूसरों का ख्याल भी रखा जाए, अपना जश्न मनाते हुए कोशिश कीजिए कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। वो जो लाउड स्पीकर्स हैं या स्पीकर्स हैं, या फिर अगर आप बाजे बजा रहे हैं तो उसकी आवाज़ ऐसी ना हो कि मोहल्ले में बैठा हुआ या बिस्तर पे लेटा हुआ कोई मरीज़ बहुत आपने बहुत अच्छी बात इसलिए भी की है, एंड ऑल्सो इट काइंड ऑफ किल्स द स्पिरिट ऑफ द डे, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बिल्कुल ये बात नहीं है, एक खुशी मनाने की बात है। और अगर खुशी भी अपने अंदर अपनी फैमिलीज के साथ मनाई जाए तो बेहतरीन लगता है। ये वो उस टाइप की ईद नहीं है जहाँ आप जाएं और आप पे बहुत शोर शराबा हो और हल्ला गुल्ला हो। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ द डे। वो एहतराम भी, एहतराम बहुत ज़रूरी है, एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मलूज़े खातिर रखना है इन तमाम चीज़ों को कि कहीं कोई ऐसा काम हमसे ना हो जाए जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं उनको तकलीफ़ पहुँचे। मसाजिद समेत अहम सरकारी इमारतों को रोशनियों से सजाया गया है और सर्टनली वो अजीम दिन है जब दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और उनका किरदार तमाम इंसानों के लिए, रहती दुनिया के लिए, ज़िंदगी के हर शोबे के लिए रहनुमाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की अगर हम बात करें तो इंसानों को अमन, बराबरी, बाहमी हमदर्दी, बर्दाश्त, एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देती है। और बिल्कुल आप जो बर्दाश्त वाली बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कल कुछ ऑब्वियसली बड़े लोगों ने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बहुत लोग बात भी कर रहे हैं इस दिन के हवाले से, और वो भी एक वन ऑफ दोज थिंग्स है, बर्दाश्त जिसकी कमी होती जा रही है। अगर आप अपनी डेली डिस्कोर्स जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई डिस्कशंस हो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, किसी चीज़ की भी आप बात कर लें तो वो अदम बर्दाश्त वाली बात सामने एकदम से आपके
تبدیلی نمایاں ہو جاتی ہے ایک دفعہ پھر. آج ہمیں بہت سے گیسٹ نے جوائن کیا ہے, آپ شروع کریں جناب. اور آپ کو پتہ ہے نا, سرکاری سطح پہ بھی عشرہ رحمت للعالمین اور پھر محفل سماع اور مختلف تقریبات اور مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا گیا ہے. آر دی گیسٹس ود اس رائٹ ناؤ؟ اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رویتہ ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب اور بادشاہی مسجد کے امام بھی ہیں, اور میرا تو ویسے ان سے بڑا قریبی تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کا عبدالخبیر آزاد صاحب. سر بتائیے گا, آج کا دن سرٹنلی ہم جشن تو منائے رہے ہیں, چراغاں بھی ہے, میٹھا بھی بانٹیں گے, اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں گے, لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی 3 4 5 چیزیں ہمیں پن پوائنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اب نظر نہیں آتی, اور فوری طور پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان چیزوں کو اگر اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے. اگر آپ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے اگر وہ زمانہ جاہلیت اور اس میں ہونے والے مسائل اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں جہاں پہ کوئی انسان کی قدر و منزلت, قدر و قیمت نہیں تھی, اور وہاں نہ ماں کی کوئی قدر تھی, نہ باپ کی کوئی قدر تھی, نہ یتیموں کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا, نہ بے سہاروں کا کوئی سہارا تھا, اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. مگر میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر انسانیت کو ایک ضابطہ حیات دیا. اب آپ کی سیرت کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یقیناً یہاں پر بہت بڑا ایک ٹائم درکار ہوگا, مگر آج یقیناً ہم نے تو حصہ ڈالنا ہے. یہ جیو پاکستان بھی حصہ ڈال رہا ہے, جو کروڑوں ناظرین کو یہ جو پروگرام ہے اس کا ایک ذریعہ بنے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے کچھ پہلو جو ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. مولانا, آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اور بہت سیکھنا بھی چاہتے ہیں, اور آج کل یہ لیسنز لینا بہت ضروری بھی ہے, ریفریش کرنا بھی بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے سامنے ایک ایسا ماڈل ہے جس تک پہنچنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے. عام تاثر یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے, کیا ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں, کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں, جنہیں تعلیمات نبویہ کہتے ہیں, جن کو صحابہ نے پڑھا, صحابہ نے سنا, اور سننے کے بعد ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا ہوا, دل و دماغ میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ لوگ جن کی بشارتیں پھر میرے نبی نے دیں, اور پھر اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا, اور اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا, اپنی زندگیوں میں اتارنا ہوگا, پھر ہی ہم کامیابی اور اپنے مقصد کو پا سکیں گے. اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل نہ کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور اس نعرے عشق لگانے کا بھی مزہ نہیں آئے گا. اچھا مولانا صاحب, یہ چند دن سرٹنلی گزر جائیں گے, جشن منانے کے بعد ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں روٹین میں آ جائیں گے. سارا سال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی تعلیمات سے متعلق مکمل آگاہی رہے. اس کے لیے ہم کیا کریں کہ وہ جو ہمارا کنیکشن ہے وہ ٹوٹے نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول محراب و منبر کا بھی ہے, علماء کا بھی ہے, معاشرے کا بھی ہے, گھر کا بھی ہے, ماں باپ کا بھی ہے, کہ ہر شخص اس میں اپنا ایک رول ادا کرے. اور پیغمبر دو عالم
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر لوگوں کے درمیان بات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے. الیوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کو یہ دین پسند آ چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا. اور پھر رب تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا کی ہے، جو ہدی للناس ہے، جو ہدی للعالمین ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو اب ہمیں فالو کرنا ہوگا، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ابوالخبیر آزاد صاحب. اور تھوڑا سب کو مسجد و ممبر کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن ہم اپنی بھی ریسرچ جاری رکھیں، اپنا کنیکشن اگر خود ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے دین اور خود رہنمائی حاصل کرنے کا شوق ہے یا پڑھنے کا شوق ہے تو خود تھوڑی سی کوشش کر کے کین آئی ایڈ ٹو دیٹ، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ کہ آپ کسی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہو، کوئی بھی اسکالر ہو، مذہبی اسکالر ہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہو، تو آپ کو اس کی ٹیچنگز جو ہیں وہ سب کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتا ہے. آپ ان سے خود بھی بات کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، یا پھر اب تو اتنا وہ گلوبل ولیج کانسیپٹ ہو چکا ہے تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ. تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جی میرے ارد گرد جو 2-4 لوگ ہیں مجھے ادھر سے ہی سیکھنا ہے. اگر آپ کو اور کھوج لگانی ہے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اور ان ڈیپتھ میں جائیں، the world is open to you. تو یہ اب تو آپ چلیں ایک مشورہ دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں since we are all like a family and we are friends، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، آپ بالکل سمجھیں، وہ پڑھیں. لیکن اگر آپ نے کسی پوائنٹ سے شروعات کرنی ہے نا، as in you are trying to start this journey، سو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے شروع کر لیں، آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور وہ خود پھر آپ کو قرآن پاک کی طرف لے آئے گی. وہ پڑھائی، وہ ریسرچ، وہ نالج، اور پھر آپ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ you can make relevance and you can make connections as well. That is so so start from this point. This can be a very good starting point. good suggestion. اچھا جی، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی بارے میں آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے سیلیبریشنز کا سلسلہ جاری ہے. جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. دن کے آغاز پر وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی. کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں کے ایئرپورٹس کو روشنیوں سے سجایا گیا ہے. ملک بھر میں سول ایوییشن اتھارٹی کے دفاتر کو بھی خوبصورتی سے ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا تو کوئی بھی اسٹیٹ بلڈنگ ہو، کوئی بھی حکومتی بلڈنگز تو چلے ہیں، لوگوں نے اپنے پرائیویٹ گھروں کو کس طرح سجایا ہوا ہے، اپنے محلوں کو سجایا ہوا ہے، بازاروں کو سجایا ہوا ہے. اٹس امیزنگ. ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو آج چھٹی تھی بچوں کی، لیکن کل ایک بڑا ایک روٹین سی چیز ہے کہ بچوں کو لے کے جا کے وہ روشنیاں ضرور دکھانی تھیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ جو تھا یہ جاری تھا آل اوور دا کنٹری. ایکچولی ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اور جلدی سے نہیں، بڑے آرام سے ہم اس میں کریں گے. ابھی تو گیم سٹارٹ ہوئی ہے بھائی، ابھی تو ہم آپ آرام سے کر لیجئے گا. تھینک یو. تو جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ ٹرافی کے لیے فیوریٹ سمجھی جانے والی قومی کرکٹ ٹیم نے اپنے پہلے وارم اپ میچ، یہ وارم اپ میچ ہے، اس میں ویسٹ انڈیز کو بآسانی 7 وکٹ سے شکست دے دی ہے. اور دبئی میں کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئنس جو کہ ویسٹ انڈیز ہے، ان کی جانب سے دیا جانے والا 131 رنز کا ہدف جو ہے وہ گرین شرٹس نے 15 یعنی 15.3 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل بھی کر لیا. ایزی پیزی. حریف ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی آپ کو بتا دیں کہ بجا دی ہے. میچ میں بیٹسمینوں کی کارکردگی بھی اچھی رہی ہے اور بولرز نے بھی اپنا خوب کردار نبھایا ہے. اور بابر اعظم نے 50 رن کی اننگ کھیلی ہے. اور پاکستان کا دوسرا وارم اپ میچ اب ہوگا جناب 28 اکتوبر کو، اور کل ہے بائی دی وے، دیٹس اگینسٹ ساؤتھ افریقہ.
ज़बरदस्त। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जो है वो किसी को वैसे भूल नहीं सकता, 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ खेलेगी। सो दैट इज़ गोइंग टू बी फन। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौमी टीम जब मैच खेल रही थी तो उसी दौरान भारतीय टीम भी ग्राउंड पहुंची और स्ट्राइक पर कप्तान बाबर आजम थे और भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्राउंड में बाबर आजम को बैटिंग करते और 50 मुकम्मल करते हुए भी देखा। और उसके बाद दुबई में खेले गए वार्म अप मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी है और इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आपको बता दें कि 5 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सो इंडिया डिड वेल एज वेल। हाँ, तो which means मतलब कि दोनों बड़ी टफ टीम्स हैं जो कि 24 को खेलने वाली हैं। टफ टीम्स हैं इंडीड। और इंग्लैंड को आपको पता है बड़ा फेवरेट करार दिया जा रहा था, अभी भी है, अभी तो खैर द टूर्नामेंट हैज लिटरली येट टू स्टार्ट, बट इंग्लैंड को हरा दिया इंडिया ने। अच्छा, और फिर आपको पता है ना कि वार्म अप मैचेस होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशंस ट्राई भी की जाती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग असेस्ड बिफोर द रियल गेम स्टार्ट्स। तो लिहाजा बड़ा ही अच्छा हमने परफॉर्म किया, क्योंकि अगर इसमें भी नाकामी हो जाती ना तो फिर बहुत डैम्पन होती है स्पिरिट। अच्छा जी, आपको साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की साहबजादी जो हैं बख्तावर भुट्टो ने अपने बेटे का नाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा रखा है, मामू और दादा के नाम पर रख दिया। अब वो नाम क्या बना है इन्होंने खुद ही बता दिया है, मीर हाकिम महमूद चौधरी। छोटा सा बेबी का काफी बड़ा सा नाम है, भारी भरकम सा नाम है। बख्तावर ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की और बताया कि बेटे का नाम मीर हाकिम महमूद चौधरी रखा है। और बख्तावर ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया, एक्चुअली जिस तरह के आप बता रही हैं कि उनके मरहूम मामू की निस्बत मीर और दादा की निस्बत हाकिम अली ज़रदारी साहब, और इन दोनों शख्सियात को इस बेबी के नाम में शामिल करते हुए ये नाम डिसाइड किया है। वैसे ये बात है कि तस्वीर अभी तक इन्होंने वैसे शेयर नहीं की, सो अगर आई होप दैट बेबी इज डूइंग वेल, आई एम श्योर ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। लेकिन बख्तावर ने डिटेल ये भी लिखी थी दैट ही वाज still in the nursery, he was still admitted because he arrived a little earlier, जिस तरह उन्होंने खुद बताया था। तो इंशाल्लाह तस्वीर भी जल्दी आ जाएगी। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ट्वीट्स दैट आर कमिंग इन। तो लोग जागे भी हुए हैं। साबिक आईजी इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। अब वैसे तो इस्लामाबाद पुलिस पहले से ही धरने मुजाहरे डील करती आई है, लेकिन अब एक मखसूस यूनिट तश्कील देने का फैसला किया गया है जिसके पास खुसूसी इख्तियारात होंगे, तरबियत होगी राइट से निपटने के लिए, मुजाहिरीन से निपटने के लिए। आपके ख्याल में कैसा फैसला है ये फैसला इससे पहले 2019 में तकरीबन 2.5 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त भी किया था। और मैंने देखा कि 2014 में जब इमरान खान साहब की पार्टी और पैट जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक, इन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी 2000 पुलिस के जवानों पर मुश्तमिल एक डेडिकेटेड एंटी राइट फोर्स बनाने का फ़ैसला किया था। लेकिन बदकिस्मती से फ़ैसले कर लिए जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है या इस डेडिकेटेड फोर्स का ताल्लुक है, तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से लोग आते हैं, मुजाहरे करते हैं, मसला चाहे किसी सूबे का हो, दूर दराज जगह का हो, सियासी हो, सोशल हो, माशी मसला हो, मुजाहरा जो है इस्लामाबाद में आके किया जाता है। तो इसके लिए पुलिस क्या करती है? पुलिस ये करती है कि मुख्तलिफ थानों से या पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट से जवानों को इकट्ठा करके एक फोर्स बना दी जाती है, जिसमें कमांड का इशू भी होता है, जवान किसी और यूनिट के होते हैं, उनका कमांडर कोई और होता है। तो एक सेपरेट पुलिस फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आई फील बैड फॉर देम ऑल्सो कि मतलब किसी काम के लिए बुला लिया जाए और फिर सही इन्फॉर्मेशन भी ना दी जाए और कोई डायरेक्शन भी ना हो के करना क्या, बस जी एक डिटरेंट वॉल की तरह खड़े हो जाना है। ये इसलिए भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल टू अंडरस्टैंड है ताहिर साहब के माजी में हम देखते रहे हैं कि सियासी मुजाहिरों में पुलिस वालों पर तशद्दुद भी हुआ है, अफसरान के सर तक फाड़ दिए गए हैं। तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे बात चली जाती है। नए यूनिट को ये कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा कि उनके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये गारंटी कौन देगा? क्या हुकूमत को ये कहना पड़ेगा? किस तरह सोचा है कि ये होगा? हुकूमत अगर अपने अहकामात ही वाज़िया करे, जब भी इस तरह के हंगामे होते हैं तो हुकूमत अगर अपनी वाज़िया पॉलिसी दे
तो इससे भी मसला बेहतर हो सकता है और पुलिस वालों पर तशद्दुद ना होता ये है कि हुकूमत अगरचे कहती है कि कंट्रोल करना है, मुजाहरा नहीं होने देना, लेकिन जब ये बात आती है कि क्या उस मुजाहरे को कंट्रोल करने के लिए फ़ोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, तो हुकूमत इस बारे में कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं देती, बल्कि हुकूमत अमूमन यही कहती है कि आप फ़ोर्स यूज़ ना करें। हुकूमतें डर रही होती हैं कि कहीं एक्सेसिव फोर्स यूज़ हो जाएगी या कोई ऐसा वाक़या हो गया जिससे कुछ लाशें गिर पड़ी तो हुकूमत के लिए मसाइल ना पैदा हों, उसकी हुकूमत के लिए दर्द सर ना बन जाए। मेरा ख्याल है एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह वीक कमांड होती है। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं पुलिस वाले इकट्ठे नहीं होते, तितर बितर हो जाते हैं, उनका जो कमांडर है वो आगे बढ़कर उनको लीड नहीं कर रहा होता। कमांडर से मुराद सीनियर ऑफिसर की बात है। इस किस्म के हालात में जो है वो पुलिस वाले तशद्दुद का निशाना बन जाते हैं, और फिर ये भी होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो उतने फुर्तीले नहीं होते जितने मुजाहिरीन फुर्तीले होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की अगर अलग फोर्स हो, डेडिकेटेड फोर्स हो, तो बेहतर नताइज पैदा होंगे। अच्छा ये बताइएगा खान साहब कि इस नए स्क्वाड के साथ साथ इस्लामाबाद में सड़कें बंद करने का रिवाज तो बंद होगा, क्या ये हो सकता भी है? आपकी तजवीज़ क्या होगी? क्या खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ इस नए यूनिट को? किस तरह रिवायती पुलिस से कहते हैं जी अलहदा तरबियत होगी, क्या अलग होगा? इस पुलिस की रिक्रूटमेंट के वक्त ही उनसे ये अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वो ख़ास मुद्दत के लिए 10-15 साल जो भी हो वो इसी पुलिस में रहेंगे, दूसरी पुलिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस वालों की हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन और थानों वगैरह में पोस्ट हों और इस किस्म के जो यूनिट हैं उनमें ना जाएं। तो हमें एक ख़ास मुद्दत तक उन्हें रखने के लिए हम शुरू में ही उनसे बॉन्ड लें और फिर उस मुद्दत के बाद उन्हें दूसरी पुलिस में भेज दें, क्योंकि जब ओवर एज पुलिस वाले हो जाते हैं या उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो उस काबिल नहीं रहते कि इस किस्म के जब बड़े जो हंगामे हों, वो मुजाहिरीन जो वायलेंट हुए हों उनको कंट्रोल कर सके। मैं तो ये भी चाहूँगा कि पुलिस वालों की उम्र जो है इस फोर्स के लिए 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा देर तक उनका इस्तेमाल किया जा सके। जब हम एक 25 साल का बच्चा लड़का रखते हैं तो उसने मैट्रिक तो 16 साल की उम्र में कर लिया होता है, तो फिर उसका माइंड प्रॉपर नहीं बन पाता। तो हमें एक तो थोड़ी उम्र के जवान भर्ती करने होंगे ताकि ज़्यादा देर तक उन्हें यूटिलाइज़ किया जा सके, और उसके बाद एक ख़ास मुद्दत के बाद हम उन्हें पुलिस के दूसरे यूनिट्स में ट्रांसफ़र करने की हमें पॉलिसी बनानी है। एक्चुअली ताहिर आलम खान साहब ने कहा जी 18+ से हमें रिक्रूटमेंट शुरू करनी चाहिए, एज एन 18 साल से ऊपर नहीं, 18 के नौजवान होंगे, उनका सर्विंग पीरियड ज़ाहिर है बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे तो बड़ी अफसोस हुआ है इस सजेशन पे, बाय द वे आई डिड नॉट लाइक दिस सजेशन एट ऑल, बिकॉज आई फील 18 साल का तो अभी भी मतलब यू आर अ वेरी यंग पर्सन। You are a young person, then you get training and then you get education and everything ना, तो उसमें दो साल तो लग ही जाएंगे। या बट इस फील्ड में कोई इतनी खास ग्रोथ भी नहीं है, जिस तरह ताहिर आलम साहब कह भी रहे थे कि एवरीबडी वांट्स टू बी पोस्टेड टू अ थाना और जगहों पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इधर आएँ, तो यू आर काइंड ऑफ स्टक। आई एम सॉरी, मुझे इतनी कोई प्रोस्पेक्टिव कोई इतनी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज का आपको पता ही है कितनी पेश बहा मौजूद हैं कि क्या ही ऑप्शन है नौजवान। मतलब जहां आप CSS करके आप अच्छी पोस्ट वगैरह पे आ रहे हैं तो आप इधर आके क्यों? हम जाहिर है आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसी में आए, लेकिन सर्टेनली इफ यू वांट टू जॉइन दिस तो दिस कैन बी गुड सजेशन, क्योंकि उनका सर्विंग पीरियड लंबा होगा। देखिए किसी को तो करना है, ऑफ कोर्स इफ यू हैव नो अदर चॉइस देन यू कैन गो, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ ऐसी चीज़ें जब आप सुनते हैं ना तो प्लीज़ एम फॉर समथिंग हायर and something bigger. This is not an ambition. खैर anyway, इसलिए लोग बस छोटे ख्वाब ना रखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। आज के दिन की मुनासिबत से बात करते हैं बाबुन खुसूसी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी का दिन है, खुशी मना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये 3-4 दिन खुशी मनाना और उसके बाद अपनी ज़िंदगियों की रूटीन में वापस लौट जाना और ज़िंदगियों में कोई फ़र्क ना आना, ये बड़े दुख की बात है। क्या समझते हैं आप, हम क्या ऐसा करें कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी उम्र के लिए जुड़ जाएं और हमारी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आए, कोई भी वक्त आए, हम वहाँ से इंस्पिरेशन लें और फिर अपने मसाइल हल करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, अब अपनी उम्मत को बता दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो जो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जहाँ ये दिन मना रहे हैं या अशरा मना रहे हैं या पूरा माह मना रहे हैं, वहाँ हम अपनाने की तरफ चलें। आशिक सच्चा वही होता है, गुलाम सच्चा वही होता है जो अपने आका की बात को मानता है। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इस चीज़ को नहीं लाएंगे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है उस पर अमल करें। हमें कहा गया कि मन गश्य फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। हमें कहा गया जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, वो हम में से नहीं है। हमें बताया गया कि सच बोलना है, झूठ में हलाकत है। हमें बताया गया कि बहनों और बेटियों से अच्छा सलूक करना है, बीवी से अच्छा सलूक करना है, बहनों को बेटियों को विरासत में हक देना है। और यानी अखलाकियात जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हक़ुक़ुल्लाह और हक़ुक़ुल इबाद दोनों को जो है वाज़ेह करती हैं और हमें इसी तरफ जो है तवज्जो करनी है। और हमें आज के दिन ये आज़म करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम मुल्क में मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, तो अपने घर से इसका आगाज़ करें, अपने घर के अंदर तब्दीली लाएं और अपने पड़ोसियों से उसने सलूक करें। ये चीज़ें हैं जो करने की हैं और आज के दिन जो आज़म करने का है। आपको पता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक सीरत अथॉरिटी कायम की है, उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी कौम को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाएं। हम बताएं कि सीरत मुस्तफ़ा क्या है, दुनिया को पता चले। आज जो इस्लाम पे इल्ज़ाम लगता है इंतहा पसंदी का, दहशत गर्दी का, बाकी चीज़ों का, तो जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने कहा रहमतुल लिल आलमीन वो दुनिया को बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला, और अमली तौर पर दिखाना भी होगा, बताना भी होगा, दिखाना भी होगा। जी अल्लामा, हम पिछले घंटे में भी बात कर रहे थे और हम कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे थे कि आज अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला क्या है। यूथ को भी अगर बीच में डाल दें, हर किसी को डाल दें, चंद बड़े मसलों में से एक हमारा मसला है पोलराइजेशन का, अदम बर्दाश्त का। किस तरह हम इसको एक बेहतरी की तरफ लाया जाए? क्या सजेशंस आप आज के दिन के हवाले से क्या सजेशंस देंगे? एक फिरका दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार इस तरह तो मतलब पॉलिटिक्स भी ले लें आप, आम जिंदगी भी ले लें, बिल्कुल हमारा एक लैक ऑफ पेशेंस जो है हमारा बहुत बड़ा इशू बन चुका है। देखिए, गुजारिश ये है कि किरदार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किरदार और इखलाक, आप देखें कि आपके दुश्मनों ने कहा आप सादिक और अमीन हैं, जो आपके कत्ल के डरते थे वो आपके पास अपनी अमानतें रखते थे। आप मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन रहते थे लेकिन पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्हें कुछ नहीं कहा। नजरान के मसीही आए तो उन्हें अपनी मस्जिद में इबादत की इजाज़त दी। तो हमारा दीन तो है ही रवादारी का दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अमन, मोहब्बत, रवादारी पे मबनी है। बदकिस्मती ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात को दीन का नाम देते हैं और हमारी नौजवान नस्ल को ये बात वाज़े तौर पे बतानी भी होगी, समझानी भी होगी कि हमें अल्लाह ने जो हमारा खालिक है ये कहा है तुम्हारा एक ही आइडियल है, तुम्हारे लिए एक ही नमूना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, और उसी यही हमें बताना होगा। हमें कौम को इबादत के साथ साथ जो इखलाकियात है वो बताना, उसका दर्स देना होगा। अल्लामा साहब, कौम की तो हम बात कर रहे हैं, लीडर्स की भी बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे सियासतदान, हम किसी एक सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे, सभी एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं जिनमें बहुत सी दफ़ा झूठे इल्ज़ामात, बहुतान तराशी भी होती है। इसकी भी कोई एजुकेशन देने की ज़रूरत है लीडरशिप की सतह पर। लीडर जो होता है उसकी गलती तो पूरी कौम के लिए मुसीबत बन जाती है ना, तो हमें बर्दाश्त लीडरों को तो ज्यादा पैदा करनी चाहिए। लोग इल्जाम लगाते थे कि मजहबी तबके में बर्दाश्त नहीं है, हद में बर्दाश्त है। हम देख रहे हैं हमारे सियासी तबके। और फिर मैं आपके आज के दिन से कहूँगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मकासद में से एक मकसद जो है वो औरत की ताज़ीम था। आज आप देख रहे हैं जो कुछ गुफ्तगू होती है, सियासी ख़वातीन हों या जो मैं
समझता हूँ कि हमें हमारी लीडरशिप को भी सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, अमली तौर पर, जिसका इमरान खान साहब ने कहा 3 अक्टूबर को ये सीरत अथॉरिटी के वक्त ऐलान किया कि अब हमें अमली तौर पर आगे जाना चाहिए, अपने घरों से अपने आप से इसका आगाज करना चाहिए। और ये लीडरों के लिए भी है, कौम के लिए भी है, उलमा के लिए भी है कि अपने अंदर बर्दाश्त, तहम्मुल को पैदा करें। यही मेरी गुजारिश है जी। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। और एक फॉर स्टार्टिंग पॉइंट अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करके भी ये अमली मुजाहिरा जो है ना वो शुरू किया जा सकता है। और वैसे तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो, जिस तरह आपने भी अल्लामा साहब से पूछा। मूविंग ऑन, एक केस जिसके बारे में पूरा मुल्क, मैं कहती हूँ, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड भी है, कंसर्न भी है और चाहता है कि केस जल्दी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और लेकर बड़ा सेंसिटिव भी है बहुत ज़्यादा। तो हम इस पे बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें ज्वाइन करें ताकि वो ज़रा अपडेट्स हमें दे सकें। पहले तो आपको बता दें कि नूर मुकद्दम केस में नई पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद और वालदा असमत जाफ़र की ज़मानत 10 लाख के मुचलके जमा कराने के हुक्म के साथ मंजूर कर ली है। और समाअत में रिमार्क्स दिए गए कि बज़ाहिर मुलजिम की वालदा के जुर्म में मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं हैं। कत्ल के रोज़ मुलजिम की वालदा जो थी वो इस्लामाबाद में नहीं थी। बहुत सी इस किस्म की बातें हैं जो कि एक्चुअली अपडेट हम लेते हैं अवैस। अच्छा, अवैस एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि ठीक है ज़मानत ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन सवाल तो ज़ाहिर लोग करते ही हैं कि 11 दफ़ा रब्ता हुआ था टेलीफोन पे ज़ाहिर जाफ़र का अपनी वालदा से व्हेन ही वाज टॉर्चरिंग एंड मर्डरिंग नूर। सो कुछ स्टैब्लिश हो सका 11 दफ़ा उस राब्ते में। एंड कैन आई जस्ट ऐड कि अगर ये भी कहा जाए कि उनको नहीं पता था तो 2 दफ़ा तो उन्होंने अपने गार्ड को भी फ़ोन किया है बीच में, तो लिहाजा वो बड़ी इन्वॉल्व रही हैं। उन्होंने 11 दफ़ा इसको तो फ़ोन कर लिया लेकिन पुलिस को फ़ोन नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल, देखें ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रायल की स्टेज पर डिस्कस होंगी। जब ज़मानत की दरख्वास्त पर बात हो रही होती है तो उसमें ज़्यादा मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया जाता। और ये जो ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर भी हुई है, इसमें अदालत ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये ख़ातून होने का एडवांटेज देते हुए उनको ये बेल दी जा रही है। और जो उनके मरकज़ी मुलजिम के वालिद की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद भी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें तकनीकी बुनियादों पर हुई है, वो ख़ारिज हुई है। क्योंकि जब जो ख्वाजा हारिस उनके वकील हैं उनको ये महसूस हुआ कि ये बेल ग्रांट नहीं होगी तो उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली और ज़मानत की दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज हुई। जो वालदा को बेल मिली है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक मौके पर जब कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वालदा इस्लामाबाद में नहीं थी, ये कत्ल इस्लामाबाद में हुआ, वो कराची में थी और फ़ोन पर राब्ते में थी, ये जुमले जब लिखवाए गए तो जो शौकत मुकद्दम हैं, नूर मुकद्दम मकतूला के वालिद के वकील, उन्होंने एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ ना लिखवाएं क्योंकि अभी ट्रायल होना है और ट्रायल अफेक्ट होगा इस जुमले से। तो कोर्ट ने ये जुमला जो ऑर्डर शीट है उससे निकलवा दिया। रिमार्क ज़रूर आए लेकिन ऑर्डर शीट से ये जुमला निकलवा दिया। और जो ये ऑर्डर जारी भी होगा उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा जाता है कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो ट्रायल को अफेक्ट नहीं करेंगी। और इस ट्रायल का आगाज़ तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद शुरू हो ही गया है, क्योंकि अब देखें 20 जुलाई को ये वाक़या हुआ था और 3 माह हो चले हैं। अब फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। गुज़िश्ता समात पर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी उसमें एक नहीं कुछ 4 जो हैं मेजर क्राइम हैं जो इल्ज़ामात हैं जो आयद किए गए हैं। उसमें पहला कत्ल है, दूसरा एबडक्शन है यानी अगवा की जो जुर्म है वो भी शामिल है। इसके अलावा ज़बरदस्ती घर पर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नूर मुकद्दम को कैद रखना और फिर ज़्यादती करना, ये तमाम जो हैं चार्ज शीट में इल्ज़ामात शामिल हैं मरकज़ी मुलजिम पर। इसके अलावा जो वालिद और वालदा हैं उन पर भी चार्ज फ्रेम हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि आपको मनसूबा बंदी, जो कत्ल की मनसूबा बंदी बेटा कर रहा था उसका भी इल्म था। और इस सारे वाक़े का जब आपको पता चला तो उसके बावजूद आपने पुलिस को आगाह नहीं किया, शवाहिद मिटाने की कोशिश की और जो सबूत हैं उन्हें मिटाने की कोशिश की। ये एक और चीज़ है, अब जब भी हम तो ऑब्वियसली टीवी पे ही देख रहे होते हैं, आप ज़रा बेहतर हमें बता सकते
सकते हैं। ज़ाहिर जाफ़र को भी जब हमने पब्लिक में जब कैमराज ऑन होते हैं आते जाते देखा है, टीवी पे हम देख रहे हैं, तो वो खुद कन्फेस कर रहा है अपने जुर्म का भी। जहाँ कन्फेशन खुद हो जाए तो बाकी हमें लगता है कि 2-4 चीज़ें ही इर्द गिर्द की रह गई हैं कि और कौन इन्वॉल्व था, बाप इन्वॉल्व था, थेरेपी वर्क्स के ओनर कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, विच ऑल्सो मीन्स कि इस केस को बड़ी जल्दी जो है अब निमट जाना चाहिए। तो ऐसा आपको होते हुए लग रहा है? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक जो है ना कानूनी नुक्ता है, वो ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो मीडिया पर आते हुए कन्फेस कर रहा है, कोर्ट रूम में भी उसने एक बार इस बात का इकरार किया, लेकिन जो जब फ़र्द जुर्म आयद की गई तो ये वो लम्हा होता है कि जब आपकी इंडाइटमेंट हो रही होती है तो उस वक्त आपने या तो इनकार करना होता है या इस जुर्म का इकरार करना होता है। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने फ़र्द जुर्म आयद होते वक्त इस जुर्म से इनकार किया है और ट्रायल क्लेम किया है, यानी मेरा ट्रायल करें और मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तो अब उस बुनियाद पर ये ट्रायल होना है। अदालत ने कल की तारीख मुकर्रर की हुई है, गवाहों को अच्छा वैसे इस सिचुएशन में एंड आल्सो बिकॉज हम ये सीख भी रहे हैं साथ साथ, और थोड़ी सी एक एजुकेशन भी है, पूरा मुल्क बड़ा इंटरेस्टेड है इस केस में, जहां ऑफ कैमरा या बाहर आप कन्फेस कर रहे हो, अदालत में भी कन्फेस कर चुके हैं, और जब आप इंडाइटमेंट हो रही हो तो तब आप इनोसेंट अपने आप को करार दें और कहें जी ट्रायल में मैं प्रूव करूंगा। तो जो वहाँ जजेस हैं या फिर जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, कांट दे से कि भाई ये तो आप बाहर कुछ कहते हैं, हमारे सामने आप कन्फेस कर चुके हैं, और जब आपने यस या नो में करना है कि जी मैं गिल्टी हूँ या इनोसेंट हूँ, तो आप अपने आप को नो कर रहे हैं। It doesn't make sense. जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ट्रायल में डिस्कस होंगी, और जो मुद्दई मुकदमा हैं उनके वकील ये नकात तमाम ट्रायल के दौरान उठाएंगे, गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। इसमें जो एक अहम चीज़ है, ये जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इस प्रोसेस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, और जो 2 माह की यानी 8 वीक्स की एक डेडलाइन भी दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि इस अरसे के दौरान इस ट्रायल को कंप्लीट करें। तो ये जो 2 माह की डेडलाइन है ये 9 दिसंबर को कंप्लीट हो रही है 8 वीक्स की, क्योंकि उसमें ये लिखा गया था कि जब फर्द जुर्म आयद होगी तो ये 8 वीक्स की डेडलाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर अंदर 30 सेकंड्स हैं, वैसे हमें बताइएगा। ऐसी बातें थी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि मुल्जिम ने कहा जनाब जज साहब या तो मुझे छोड़ दें या मुझे सजा दे दें, मैं जेल में नहीं रह सकता, ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, ये तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है काफ़ी जो है ड्रामे करता रहा, बार बार इंटरप्ट करता रहा, और इस कार्रवाई के दौरान जब अदालती कार्रवाई हो रही थी उसकी इंटरप्शन पर कोर्ट ने उसको रोका भी, और उन्होंने कहा कि आपके वकील बात करेंगे। तो उसने इस तरह की बिल्कुल बातें की कि या तो मुझे सज़ा दे दें या मुझे माफ़ कर दें, और ये सारी बातें कोर्ट में अदालती कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िम की जानिब से की गई हैं। बहुत शुक्रिया वैसे यूसुफ ज़ई। Keep asking you things about this case. बिल्कुल, हम समझना भी चाहते हैं, फिर हम थोड़े से हैरान भी हो जाते हैं ना, जहाँ ये जो खुद कन्फेस कर चुका है ज़ाहिर जाफर, वो साथ साथ ये भी इजाज़त मांग रहा हो, कोर्ट को कह रहा हो कि मुझे जीने दें और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, मतलब उसकी एक और दिमाग कहीं और लगा हुआ है, एज़ इफ देयर इज़ सम चांस इन हेल कि वो निकल सकेगा और शायद अपनी ये ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकेगा। अजीब सी बातें हैं। और जहाँ उसका बाप जिनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई, उसने ये भी कन्फेस किया कि मेरे बाप ने मुझे कहा कि गेट रिड ऑफ हर, जब मैंने उसे कत्ल कर दिया। एंड वी विल हैंडल इट, मतलब कि हम संभाल लेंगे, जो कि ऑब्वियसली पहले पता नहीं कितनी चीज़ें संभाली गई होंगी, जो कि उसको ये कॉन्फिडेंस आया कि ये भी शायद हो जाएगा। Anyway. महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान करने के लिए नात एक इंतहाई खूबसूरत और अहम ज़रिया, खूबसूरत अंदाज में नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सलाहियत होना भी लिटरली खुदा की नेमतों में से एक है। और बचपन से मुझे शौक़ था, मेरी आवाज़ अगर अच्छी होती तो स्कूल की असम्बली तक तो मैं महदूद था, लेकिन उसके बाद किसी ने कहा नहीं, अब ये स्कूल की असम्बली से आगे जाने की गुंजाइश नहीं। शुक्र है उस किसी का जिन्होंने मना कर दिया, बस वहाँ तक ही ठीक था। लेकिन आज हमें किसी ने आज जिसने हमें ज्वाइन किया है वो हमें पहले भी एक्चुअली एक दफ़ा हमारे पास आ चुके हैं। उसैद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। उसैद, ये परसेप्शन है, हालांकि मुझे मालूम है कि परसेप्शन गलत है, जब यंग नौजवान लड़के लड़कियां बैठे होते हैं तो बहुत से टॉपिक्स पे बात होती है, जिसमें रिलीजन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के बारे में सबसे पहले बता दीजिए कि ये कैसे बनी, कौन आपको पता था रिकॉर्ड कर रहा है या ऐसे ही बस दोस्तों ने? अच्छा, हम लोगों को यहाँ उसैद याद भी दिला दें कि उसैद हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर शो अर्लियर एज वेल, लेकिन हम रिविजिट कर रहे हैं और हमें तब भी ये बात अच्छी लगी थी और आज भी हमने इसीलिए आपको दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे दोबारा इनवाइट किया।
اور جہاں تک سوال ہے کہ ینگ جنریشنز کی گیدرنگ جو ہوتی ہے تو ضرور ہم لوگ جو ہے جو میری گیدرنگ ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر اور دوسرے ٹاپکس پر اور تمام چیزوں کو کور کیا جائے اور اس پہ گوسپس کی جائیں، ڈسکشن کی جائے اور تو انجوائے کرتے ہیں اور تمام ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ سلسلہ برقرار ہے کیونکہ ہم 1 سال کی آپ سے رپورٹ بھی لے رہے ہیں اور آف کورس آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں نعت بھی سنائیں۔ جی ابھی تک یہ سلسلہ برقرار ہے اور آگے بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ ووکلز کو جہاں پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ حمد و ثنا ہو اور اگر فری ٹائم میں میوزک سیشنز اور دوسری چیزیں جہاں پہ بھی ووکلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور پریکٹس کی جا سکتی ہے، آواز سے الگ الگ ویریشنز اور پریکٹیکلز کی جا سکتے ہیں، تو وہ ہم گیدرنگ میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں۔ چلیں ونڈرفل۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے 2 کلام سنیں، ایک تو یہی جو ہم چلا چکے ہیں آپ کی وائرل ویڈیو، جو آپ کا کلیم ٹو فیم ہے ایکچولی، اور ایک کوئی اور آپ کی پسند کا، تو پہلے کیا سنا دیں؟ بالکل، پہلے یہی کلام پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تو آپ گھر والے اور دوستوں کی محافل اور سب جگہ آپ کی بھرپور ڈیمانڈ ہوتی ہوگی اور سب جگہ آپ سے مختلف کلام پڑھنے کی فرمائش ایم شور کی جاتی ہوگی۔ بالکل الحمدللہ اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے اور اس کو میں بھی خود بھی یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اور بھی اچھا لگتا ہے، کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک گیدرنگز کی بات ہے تو فارچونیٹلی میرا جو سرکل ہے اس میں تمام ہی جتنے بھی میرے ممبرز ہیں اور جتنے بھی دوست ہیں اچھی آواز کے حامل ہیں، زبردست، ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث ایک دوسرے کو انکریج بھی کرتے رہتے ہوں گے جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے۔ زبردست، ہم آپ کو انتظار کرائیں گے تھوڑا سا اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ایک اور کلام ہم نے آپ سے سننا ہے، ایک اور نعت ہم نے آپ سے سننی ہے اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ خبریں بھی ہم نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں بیچ میں، بے شک دن جو بھی ہو خبریں تو آپ کو پتہ ہے کہ رکتی نہیں ہیں، تو آپ کو ذرا لیٹسٹ بھی بتا دیں، دین وی ہیو اے گیسٹ آن اٹ ایز ویل۔ اپوزیشن نے عوام کی دہائی پر لبیک کہہ دیا ہے۔ مریم نواز، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان تباہ کن مہنگائی کے خلاف یک زبان ہو گئے ہیں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے کل سے سڑکوں پر آنے کا اعلان باقاعدہ کر بھی دیا ہے۔ نئی حکومت مخالف مہم کا ایجنڈا سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے واضح کر دیا کہ بات لانگ مارچ جائے گی۔ ہم نے سارا شیڈول جو ہے بنانا ہے، ریلیوں کا آغاز ہو جائے گا، مظاہرے ہوں گے، پیجام ہڑتالیں ہوں گی اور لانگ مارچ تک معاملات جائیں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ صورتحال جتنی آگے بڑھتی جائے گی اس پر ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوتا رہے گا اور سربراہی اجلاس بھی ہوتے رہیں گے اور نئے مرحلے کے لیے قیادت کی سطح پر فیصلے ہوتے رہیں گے۔ لیکن اپوزیشن نے مہنگائی کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنانے کے بجائے نیب آرڈیننس اور ای وی ایم کو بھی احتجاجی مہم کا حصہ بنایا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن پر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم مرا ہوا سیاسی ہاتھی ہے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان خوش نصیب ہیں کہ انہیں اتنی نکمی اپوزیشن ملی ہے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں اپوزیشن کی برائی کر رہے ہیں یا عمران خان کی برائی کر رہے ہیں ایکچولی، کہ اگر انہیں تھوڑی بھی تگڑی ملتی تو وہ شاید نہ کچھ کر پاتے۔ پی ڈی ایم مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے۔ پی ڈی ایم کیا ہے، وہ پچھلے دسمبر میں ہمیں کہتے تھے کہ السلام علیکم السلام علیکم، اب یہ دسمبر آ گیا۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے یہی کہتے تھے کہ آج گئے جی کل گئے، میں خود کہتا تھا یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے جو ابھی تک 3 سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیں نا 3 سال، چوتھے سال میں ہم لگ گئے، اب یہ جلوس جلسے 2 3 4 مہینے کریں گے، سال ختم ہو جائے گا۔ اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑے چور تھے اس ملک میں جنہوں نے ڈکیتیاں کی اور بینکوں کو لوٹا، وہ منہ صاف کر کے پھر وکٹری بنا کے آ گئے۔ شیخ صاحب کو آپ نے سن لیا۔ سیاسی درجہ حرارت بڑھا تو مشیر داخلہ اور مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی بول اٹھے، کہا کہ عوام دوبارہ اپوزیشن کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بڑے میاں اور چھوٹے میاں کا مسئلہ واحد ایک ہی ہے، احتساب۔
اور اس احتساب سے بچنے کے لیے وہ بارہا کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں عوام کا ساتھ حاصل ہو جائے اور وہ کوئی تحریک چلا کے اپنے آپ کو اس احتساب سے بچا لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام ان جھوٹے جعلی وعدوں میں اور چیزوں میں آنے والی نہیں ہے. پہلے بھی پی ڈی ایم کے طور پہ بارہا کوشش کی جا چکی ہے ایسی تحریکیں چلانے کی، لیکن وہ ٹھس ہو چکی ہیں. ان کی اگلی کوششیں بھی میں سمجھتا ہوں ایسے ناکام ہی ہوں گی. جناب، ریکارڈ توڑ مہنگائی پر عوامی رد عمل حکومت بھی محسوس کر رہی ہے، اور اس لیے کل وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں ٹیکس کم کیا جائے گا. لیٹس سی کہ یہ جو اعلانات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آپ کو بتائیں نا اعلانات کر چکے ہیں، ان پر عمل درآمد بھی ہو ہوپ فلی. اب ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب، ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پہلے عوام نے آپ کا کتنا ساتھ دیا اور اب لیٹس سی کہ کتنا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ پی ڈی ایم نے اپنی نئی حکومت مخالف مہم کا جو ایجنڈا دیا ہے، احتجاج کا جو نیا سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں، جلسے جلوس تو پہلے بھی آپ لوگوں نے کیے ہیں، اس بار بھی کر لیں گے. حکومت کو کیا فرق پڑے گا سر اس سے؟ دیکھیں، ایک تو پی ڈی ایم میاں نواز شریف ہوں یا مریم نواز، وہ پاکستان کے لوگوں کو 70 سال میں انہوں نے جو زبان نہیں ملی تھی وہ زبان دی ہے، ان کو ان کی آواز بنے ہیں. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں کا لوگ نام لینے سے ڈرتے تھے، آج گلی محلے چوکوں چوراہوں میں ان کی بات ہو رہی ہے. آج پاکستان کے 70 سال میں پاکستان کے جو مسائل اور جس وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا، آج ان پر کھل کے بات ہو رہی ہے. سب سے بڑی کامیابی تو ہو چکی. اب اس کے میں تو آج سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی پچھتا رہی ہوگی. وہ بھی آج اپنے منہ سے ہی اپنے ہی ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے کہ بھی یہ ہم نے کیا کر لیا، ہم پی ڈی ایم سے دور کیوں ہو گئے. اور پی ڈی ایم کی اور کامیابی، آج ہر کوئی جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ اب دور بھاگنے کو تیار کھڑا ہے. لیکن طلال صاحب، آپ لوگوں کو بھی کچھ بدلنا ہی پڑا، کیونکہ پچھلی جو آپ کی ایک ریٹرک تھی، جس بیانیے کے ساتھ آپ پی ڈی ایم کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کلیئرلی ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ. تو پی ڈی ایم نے عوامی خواہشات کے مطابق مہنگائی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ اب بھی رکھنے کے بجائے ایک دفعہ پھر بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے. تو تحریک جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہوگی، نیب آرڈیننس کے خلاف بھی ہوگی، الیکشن قوانین، ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ سب کچھ آپ نے ساتھ ڈال دیا. تو اس طرح عوام کنفیوز نہیں ہو جائے گی، اور خاص طور پہ مہنگائی سے بڑی چیز اس وقت عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، مہنگائی ہی مین ایجنڈا ہے، مگر مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ جب لوگوں کے ووٹ سے حکمران نہیں آتے، کٹ پتلیاں آتی ہیں، تو کٹ پتلیاں آ کر تو اپنے جو مالک ہیں ان کو خوش کرتی ہیں، وہ لوگوں کو تو ان کے لیے کام ہی نہیں کرتے. مہنگائی جو ہے کن وجوہات کی بنیاد پر ہے؟ اسی وجہ سے کہ پاکستان میں الیکشن چوری ہوتا ہے، پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے، پاکستان میں احتساب کے نام پر پارٹیاں بنائی اور توڑی جاتی ہیں، احتساب کے نام پر لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، اور اسی طرح میڈیا کا گلا دبا کر لوگوں جو آوازیں اٹھتی ہیں ان نالائقوں، نااہلوں اور ان کے لانے والوں کے خلاف، وہ دبائی جاتی ہیں. معاملہ میڈیا کا ہو، معاملہ احتساب کا ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، یہ ساری چیزیں جڑی ہیں پاکستان میں لوگوں کے ووٹ کی حق کے حکمرانی جو ان سے چھینی گئی ہے اس سے. ہر چیز جڑی ہے ووٹ کو عزت دو سے. اگر ووٹ کو عزت دی جاتی تو مہنگائی نہ ہوتی. حکمرانوں کو پتہ ہوتا کہ ہم ووٹ سے آئے ہیں، ہم نے اپنے ووٹرز کا خیال کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. چلو جی، بہت شکریہ طلال چوہدری صاحب. ویسے جب بھی کوئی کہتے ہیں نا مہنگائی کیوں ہوتی ہے، تو مجھے وزیر اعظم عمران خان کی ہی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ان کے مطابق مہنگائی کیوں ہوتی تھی اور اب نہیں ہوتی ہے. وہ انسان گرو کر جاتا ہے، اور ایوری ٹائم دیر از اے نیو ورژن آف ون سیلف. تو آئی گیس اس ورژن آف خان صاحب میں وہ باتیں شاید اب، کیونکہ ناؤ ہی از ان دی تھک آف تھنگس، ناؤ مے بی ہی سیز کہ کو لوگوں نے مان کر وہ جو کل میں 11 نکات بھی ایکچولی سن رہا تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے دیے تھے مختلف عوامی جلسوں، مینار پاکستان ایکچولی لاہور پہ. سو اب وہ بالکل ہی خواب لگتی ہیں باتیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حقیقت سے کتنے دور وہ دعوے تھے، اور عوام نے
people actually bought them. اور young نعت خواں اسید زاہد ہمارے ساتھ is with us. اور کیا خوبصورت آواز ہے اسید کی, اور ہم اسی بات سے بڑے امپریسڈ ہیں that he is young, he has a band as well. بہت سے لوگ ہیں لیکن ایک رجحان جو بچے کا ہوتا ہے نا, ینگ لوگوں کا ہوتا ہے, وہ بڑی اچھی جگہ ان کا ہمیں اسید کا نظر آ رہا ہے. اسید, ایک جو میں کیوریس تھی اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, آپ کی فیملی میں اور بھی لوگ نعت پڑھتے ہیں؟ بیکاز ماشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے اور بالکل ایک دم دل میں اتر جاتی ہے. تو گھر میں کسی اور کو سنا ہے؟ نہیں, گھر میں اور کوئی تو نہیں پڑھتا, لیکن ہاں والدہ کی آواز ماشاءاللہ اچھی ہے. اور تو وہاں سے لیا آپ نے؟ وہاں سے آیا, میں سمجھتا ہوں کہ والدہ سے آئی ہے چیز. اور ابھی کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ ابھی ایک سلام ہے, اس کے چند اشعار چل آپ کی گوش گزار کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ. سلام پر درود پر, سلام پر درود پر, سلام پر درود پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا. صلاۃ اللہ سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیوٹیفل, بڑی خوبصورت آواز ہے, دل میں جیسے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ آواز ہے. آل رائٹ, تھینک یو فار بینگ ود اس, اور انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے اور آپ کے دیگر جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے, جو کہ آپ تھوڑا سا بریک میں آپ نے ہمیں بتایا, لیکن اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آج آپ ہمیں ہمارے پاس آئے. جیتے رہیے. اچھا جی, کوئکلی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے افغانستان طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کو اسکول واپس آنے دیں. اور ملالہ یوسفزئی اور افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کئی کارکنوں نے کھلے خط میں کہا ہے کہ طالبان لڑکیوں کو تعلیم پر جو عائد پابندی ہے وہ ختم کریں. سرٹنلی جناب, پوری دنیا ہی اس بات پر زور دے رہی ہے, پاکستان بھی اس بات پر زور دے رہا ہے. اور آج کے دن کی سب کو مبارکباد, لیکن SOPs کا خیال رکھیں, مچھر سے بھی بچیں اور کووڈ 19 سے بھی بچیں. انشاءاللہ we'll see you tomorrow. اللہ حافظ.